Bonsoir, bienvenue à la Biblical Meditations 11. Benvenuti a tutti alla Biblical Meditation 11. Et donc, nous sommes désolés pour le retard d'environ presque 15 minutes. Dunque noi siamo desolati per il ritardo, Mais nous croyons que le temps qui nous reste, nous allons l'utiliser pour la gloire de Dieu. Amen. ma noi crediamo che comunque il tempo che rimane si manifesterà la gloria di Dio. Donc, ce soir, nous allons continuer avec le thème, sur le thème Abba Padre. In questa sera continueremo sul tema Abba Padre Et nous croyons que le Seigneur va nous permettre d'aller jusqu'au bout cette fois-ci. Amen. noi crediamo Che Dio ci conceda di andare. avanti. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous voulons prier et commencer. On va juste faire un seul chant ce soir et louer le Seigneur rapidement pour sa gloire, pour sa grâce. Et pour toi qui me suis, reste connecté du début à la fin. Rimani connesso, reste connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Giusto alla fine della vita, fino alla fine. Amen. Ok, preghiamo, amore. Alleluia. Padre, veniamo a te nel nome di Gesù per ringraziarti, Signore, e benedirti ancora, Signore, per questo tempo, Signore, ancora per questa opportunità che tu ci dai, Signore, di poterti innalzare, lodare, Signore, e come Padre, Signore. Noi vogliamo ringraziarti, Signore, vogliamo chiederti che in questa sera, Signore, ancora il tuo amore di Padre, Signore, possa manifestarsi in coloro, Signore, che stanno aspettando quell'abbraccio, Signore. Padre, tu tramite Gesù, Signore, ci hai invitato a pregarti come Padre, Signore. Noi in questa sera, Signore, vogliamo trasmettere questo, Signore, perché tu ci hai dato, attraverso Gesù, Signore, ci hai dato tutto ciò che noi possiamo avere, Signore. Noi ti ringraziamo per le benedizioni che tu hai preparato, Signore, per ciascuno di coloro che stasera si aspettano un miracolo, Signore. Noi vogliamo darti la gloria e l'onore sin da adesso, Signore. Ti chiediamo che tutto poi mettiamo nelle tue mani e possa procedere, Signore, in accordo alla tua volontà, Padre. Ungi le nostre bocche, Signore, ungi gli orecchi di coloro che ascoltano, Signore, la tua parola, Signore. E grazie, Padre, Signore, perché tu ti manifesterai potentemente. Grazie, Spirito Santo, perché tu sei già qui in mezzo a noi. Noi vogliamo adorarti, vogliamo lodarti, Signore, nel nome potente di Gesù. Alleluia. Éternel Papa, Dieu tout-puissant et Papa, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour est mon Papa, l'Éternel est Papa, Dieu tout-puissant est Papa, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour est mon Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. L'éternel est Papa, omnipotent est Papa. Dieu créateur est mon Padre, Dieu d'amour est mon Papa, l'Éternel est Papa, Dieu tout-puissant est Papa, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour est mon Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa.
je t'aime, tu es mon papa. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es notre papa, tu es notre Père ce soir et nous te donnons la gloire, l'honneur et les actions de grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Pour tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue à la Biblical Meditations. Benvenuti a tutti alla Biblical Meditation. Donc, faite par les soldats de Jésus-Christ. Dunque, nella pagina dei soldati di Gesù Cristo. Vous pouvez le voir sur la page qui fait cette vidéo. Donc, c'est un ministère international. E questo è un ministero internazionale. Et par la grâce de Dieu, nous croyons que le Seigneur ce soir également va nous utiliser pour te parler. E per la grazia di Dio noi crediamo che questa sera il Signore attraverso questo ti parlerà. Amen. Amen. Donc, nous avions commencé sur le thème Abba Padre la Dunque dernière fois. noi parleremo, come abbiamo già accennato, sull'Abba Padre. Et donc, nous voulons simplement continuer parce que nous avons un peu été interrompus. C'est-à-dire, nous voulons finir cette fois-ci. Dunque noi Essayer di finire. vogliamo continuare ad andare avanti su questo tema di Abba Padre. Amen. La dernière fois, nous avions lu la parabole du fils prodige. Sì, e introdurremo di nuovo la parabola del figlio prodigo. Et donc, nous avons parlé un peu du cadre, du cadre du fils prodigue. Quindi parleremo un po', inquadreremo il figlio prodigo. Et nous avons vu qu'il y a le fils qui est parti, qui est le fils prodigue, et le fils qui est resté. Vedremo i due figli, il figlio che è partito, il figlio prodigo, e il figlio che è rimasto. Et nous avons vu que le fils qui est resté ne se réalisait pas de ce qu'il était. Quindi noi vogliamo vedere il figlio che è rimasto, non si è, come dire, non sapeva chi era. Sì, non sapeva in realtà chi era. Donc il vivait dans la maison de son père. Lui viveva nella casa di suo padre. Comme un serviteur. Come servitore. C'est-à-dire comme un travailleur. Come uno che lavora. Et il ne s'est même pas rendu compte que son frère était arrivé. E lui non si era reso conto che suo fratello era arrivato. C'est quelqu'un d'autre, c'est un serviteur qui est venu lui dire qu'en fait ton frère est arrivé. Fino a quando un servitore è venuto e ha detto: sai, tuo fratello è venuto, è arrivato tuo fratello, è tornato. Et puis il ne savait même pas que tout ce qui était à son père lui appartenait. Il ne savait pas que ce qui était de son père lui appartenait. Non sapeva lui veramente a chi apparteneva come padre. Sì, ok, quello che gli apparteneva. Quello che gli apparteneva come figlio. Ecco. Alors il voulait même demander à son père: est-ce que tu ne m'as pas encore permis? Mais son père dit: mais tout ce qui est à moi est à toi, tout ce que j'ai est tien, tout ce que je possède è aussi a toi. Allora il padre disse a lui: tutto quello che è mio ti appartiene. Amen. Donc, laissons tomber la partie du fils prodigue. Nous parlons du deuxième fils qui est resté. Et aujourd'hui, nous allons continuer pour parler de ce que nous avons comme enfants de Dieu. Quindi lasciamo per il momento il figlio prodigo. Parleremo del figlio che è rimasto. Et pour nous réaliser de qui nous sommes comme enfants e per de Dieu. realizzare chi siamo noi in Cristo. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons lire ce soir dans le livre des Éphésiens. Allora questa sera andremo a leggere dal libro degli Efesini, chapitre 1. capitolo 1. Donc, si tu écoutes cette vidéo après, il te suffit juste de mettre pause, de venir avec nous et puis d'aller de l'avant. Sinon, si tu es en direct, gloire à Dieu. Amen. Dunque, se tu stai leggendo cioè se tu sei in diretta ora, bene, ma se ascolti il messaggio dopo, puoi fermare il video e prendere Efesini 1. Amen. Donc, nous allons lire à partir du verset 3. Ephésiens 1, du verset 3 au verset 14. Capitolo 1, dal versetto 3 al versetto 14. Amen. Ma femme va lire en italien et puis je vais lire en français. C'est important que je lise aussi tout le passage. Donc, prima leggerò in italiano. Sì. Versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli secondo il disegno benevolo della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia, che ci ha concessa nel Suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della Sua grazia,
che Egli ci ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere all'ode della sua gloria. Noi che per primi abbiamo sperato in Cristo, in Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. Amen. Amen. Nous allons le lire en français. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, Éphésiens 1, à partir du verset 3, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait lui-même formé, pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes devenus aussi héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons expiré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité de l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, cette parole est vraiment profonde, elle est belle, une bonne parole à écouter. Dunque queste parole sono belle da ascoltare. Amen. La Bible dit que en lui, La plusieurs Bibbia fois, dice en lui. in Lui. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes, enfants de Dieu, c'est en lui. Tutto ciò che noi siamo in Dio è in Lui. Et puis, il dit que la parole de Dieu dit que nous avons un héritage E poi dice la parola che noi siamo eredi, cioè che noi abbiamo un'eredità en Jésus, in Gesù. en Dieu, disons, Dieu le Père. Donc, pratiquement, en fait, la question de la vie chrétienne, c'est une famille, c'est une question de famille. Praticamente la questione La della vita cristiana, on a questionné vie familiale. Donc, la vie chrétienne, c'est une affaire de famille. Dieu le Père, Dio Padre, Dieu le Fils, Dio Figlio Dieu le Saint-Esprit. e Dio Spirito Santo. Dieu le Père génère Dieu le Fils Dio Padre genera Dio Figlio par Dieu le Saint-Esprit. per Dio De Dieu le Spirito di Santo. Dio lo Spirito Santo. Donc, nous aussi, nous sommes dans la famille de Dieu. Nous Dunque noi avons un siamo nella Père famiglia, de Dieu. Nous avons un Père noi abbiamo un Padre, qui est Dieu le Père, che è Dio Padre, une mère, la madre, una madre, qui est le Saint-Esprit. che è lo Spirito Santo, Parce que voyons-nous, le Saint-Esprit est délicat comme une femme. perché lo Spirito Santo è delicato come una donna. Et puis nous avons Dieu le Fils, qui est notre frère. È Dio Figlio che è il nostro fratello. Amen.
Et donc, si donc nous sommes de la famille, à nous appartient tout ce qui est de la famille. Dunque, se noi siamo della famiglia, ci appartiene tutto quello che c'è nella famiglia. Il n'y a pas un fils en dehors de Jésus qui est le premier-né. Nous sommes tous au même niveau comme les enfants de Dieu. Jésus est le premier-né. Gesù è il primogenito Et puis, nous sommes tous pareils. e poi ne siamo tutti suoi fratelli. Amen. C'est donc important de comprendre que l'héritage que Dieu donne à Jésus est le même héritage que Dieu nous donne. Dunque dobbiamo capire che l'eredità che Dio dà a Gesù è anche l'eredità che ha dato a noi. La révélation du Nouveau Testament, c'est exactement ça. C'est que jusque-là, on ne connaissait pas Dieu comme le Père. La rivelazione del Nuovo Testamento ci proietta come Dio come Padre. Donc, du moment où Jésus se présente comme le Fils de Dieu et Dieu se présente comme le Père, immédiatement, ça change le concept de Dieu qu'on avait auparavant. Quindi Dio si presenta come Padre, Gesù si presenta come Figlio e noi dobbiamo avere subito il concetto di Dio. Donc, première chose, Dieu est saint. Dio è santo. Donc, ça veut dire que naturellement, ses enfants sont saints. Naturalmente i suoi figli sono santi. Dieu est riche. Dio è ricco. Ses enfants sont riches. I suoi figli sono ricci. Dieu est en bonne santé. Dio è in buona salute. Ses enfants, normalement, sont en bonne santé. E i suoi figli normalmente dovrebbero essere in buona salute. Alors, à ce niveau, clairement, nous voyons que les choses ne suivent pas toujours. C'est-à-dire que c'est une vérité, ce que j'ai dit, mais on constate que ce n'est pas toujours vérifiable. On ne le voit pas toujours comme ça, dans la vie quotidienne. Allora, noi dobbiamo vivere nella vita quotidiana. E come fosse, diciamo, nella vita quotidiana non si realizza sempre quello che io ho appena detto. Ok. Sì. Motivo... Nella vita quotidiana dobbiamo rispondere perché magari esatto. Non si realizza appieno la buona salute, che, esatto. che noi ereditiamo le cose del cielo. Mais en fait, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse de ne pas vivre totalement dans l'héritage. Se noi abbiamo delle... non è una scusa. Non è una scusa, appunto. Non è una scusa vivere... comme ça, sans héritage, sans vivre la grâce de Dieu. Senza vivere nella gloria della grazia non è una scusa di non vivere nella gloria di Dio. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que nous avons reçu cet héritage. Perché la Bibbia dice che noi siamo ereditari, cioè abbiamo l'eredità. Ok. Donc, si tu es enfant de Dieu et que tu vis encore dans le péché, se tu sei un figlio di Dio e vivi ancora nel peccato, c'est incompatible. È incomparabile. Incongruente. C'est incompatible avec ta nature spirituelle. Non è compatibile con la natura spirituale. Amen. Simplement parce que nous avons encore la chair et la chair nous tire en bas alors que l'esprit va en haut. Noi abbiamo la scelta. La carne. Noi abbiamo la carne e dobbiamo innalzare lo spirito. Amen. En fait, vous voyez, l'esprit en grec qui s'appelle pneuma, ça veut dire air. En grec, lorsqu'on dit esprit, c'est pneuma. Lo spirito? In greco vuol dire pneumatico. C'est pneuma. Vous savez, l'air naturellement monte. Toujours. C'est-à-dire, quand tu mets l'air. Ciò significa che deve essere innalzato. C'est l'aria normalmente tende a salire. Donc, l'air est toujours en tendance de monter plus haut. Alors que la chair descend. Ok, adesso spiego. Ok, perché allora in greco pneuma significa aria. Quindi quando l'aria, che rappresenta in questo caso lo Spirito Santo, deve essere innalzato e la carne deve essere abbassata. Amen. Donc c'est clair. Donc le fait que Dieu nous appelle ses fils, il nous appelle ses fils d'abord en vertu de l'esprit. Quindi il fatto che noi siamo figli il fatto che noi siamo figli, perché siamo nello spirito figli di Dio. Okay, siamo nello spirito figli di Dio. Si nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. E se noi accettiamo Gesù come Signore e Salvatore. Mais la Bible nous dit. Ma la Bibbia non dice. La Bible nous dit. La Bibbia ci dice. Que même notre corps, en réalité,
doit bénéficier de notre héritage spirituel. che il nostro cuore, Corpo il nostro corpo beneficia, deve beneficiare deve beneficiare delle benedizioni, sì, dell'eredità. dell'eredità di Cristo. Amen. Alors, juste pour faire un peu d'équilibre, j'ai dit qu'avant, c'est d'abord la sainteté pour Dieu. C'est-à-dire, on est d'abord fils de Dieu dans l'esprit. Et le premier point, c'est la sainteté qui compte pour Dieu. Allora, come figli di Dio, la parte che conta Per primo, per prima è la santità, di essere santi davanti a Dio. parce qu'on a dit la dernière fois que s'il y a un don qui ne te éloignera jamais de Dieu, ce don, c'est la sainteté. Okay, s'il y a un don qui ne peut jamais t'éloigner de Dieu, c'est la sainteté. Ok, se c'è un dono che è più grande di ogni cosa, Che non ti può mai che non ti allontanare. può mai allontanare da Dio, è proprio la santità. Tous les autres, l'autre héritage qui regarde notre corps, Tutte le altre cose che ereditano il nostro corpo, comme la guérison, come la guarigione, comme la prospérité, come la prosperità, comme la victoire, come la vittoria, ne sont pas une garantie que nous sommes en Dieu. non è la garanzia che ti avvicina a Dio. Amen. Amen. Donc, mets d'abord la sainteté devant et après, tu demandes le reste. Metti prima la santità davanti e tutto il resto dietro. Amen. Amen. Alors, nous avons donc vu ici là que la dernière fois, nous avons également vu que Jésus avait prié Abba Padre au jardin de Gethsemane. Ora andiamo a vedere quando Gesù Ha pregato. ha pregato nel Getsemani come Abba Padre. Bon, disons, on ne relit pas parce qu'on a déjà lu, disons. On avait la dernière fois, non, si rilegge più, però l'abbiamo già letto Sì. l'altra volta, qu'il avait prié au jardin de Gethsemane. Et ceci, c'est important de le comprendre parce que È importante comprendere parce que Jésus a appelé Abba Padre perché Gesù ha chiamato Abba Padre seulement dans cette circonstance selon la Bible. C'est-à-dire, c'est reporté une seule fois dans la Bible que c'est quand il a souffert de cette manière qu'il a appelé Dieu Abba Padre. ha sofferto così tanto in quell'istante nel Getsemani che ha gridato Abba Padre. Alors donc, juste pour nous faire comprendre la profondeur de cette révélation de Abba Padre, Quindi giusto per capire la rivelazione di Abba Padre, quand Jésus enseigne sur notre Père, il dit directement notre Père qui est aux cieux. quindi Gesù ha detto Quando insegna sulla preghiera. quando insegna sulla preghiera del Padre nostro, Donc, on dit notre Père qui est aux cieux, et si répète la preghiera, ça sanctificato ton nom. Et ça, c'est l'approche normale qu'un fils a vers son père. Il appelle son père Père. è un approccio normale che un figlio ha con il padre, naturalmente. La révélation de Abba Padre, elle est encore plus élevée La rivelazione come padre è ancora più que alta, Abba Padre. che Abba Padre è ancora più alta. Parce qu'en fait, non seulement Dieu est notre Père, Non solo Dio il nostro padre, mais il devient notre ami, lui diventa il nostro amico, mais surtout notre papa chéri. lui diventa il nostro papino, noi diremmo in Ecco. italiano. Donc, c'est-à-dire que, en fait, un papa chéri a plus de complicité avec son fils qu'un ami intime. Dunque il padre Papino ha più ha più complicità, si è più intimo. oh, il est plus coccoloso. Voilà. Parce que quand on dit un papa intime, il est papa, quand on dit généralement papa, c'est parce que c'est affectueux. Mais dans Abba, c'est plus affectueux que la traduction papa. Donc, è più intimo. Ecco. Questo sì, è più intimo È più, come Abba esatto. Padre. Ecco. Donc Jésus avait besoin au jardin de Gethsemane de sentir la chaleur de son Père. Gesù aveva bisogno in quel momento nel Getsemani di sentire la pace di suo padre. Amen. Donc je voudrais dire à quelqu'un ce soir qui me suit, Quindi io voglio dire qualcosa a qualcuno che sta ascoltando. tu as besoin de sentir la chaleur de Dieu ce Tu hai soir. bisogno di sentire questa sera la pace di Dio. Tu as souffert l'année passée, Tu hai sofferto l'année scorsa, l'année passée, l'anno scorso
par des tribulations, tante tribolazioni, par des dettes, tanti debiti, par la maladie, per malattie, ou alors tes enfants ont souffert, o tu oppure i tuoi figli, oppure i tuoi figli, ou ta femme. o tua moglie. Ce soir, Questa sera appelle Dieu comme papa. chiama Dio come papà. Pas juste comme ça, une répétition comme ça, mais vraiment dis-le avec tout ton cœur, Abba. Non voglio ripetere, Se non dillo solo sempre, come... non dirlo come ripetizione, ma con il cuore, Abba, Padre. Amen. Vogliamo leggere un altro versetto nel libro del Vangelo di Luca. Alleluia. Leggiamo Luca capitolo 4. Ok, dal versetto 16. 4, 16. Leggiamo seulement en italien pour être plus rapide, solo in italiano. Okay? Ok. Si recò a Nazareth dove era stato allevato e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro trovò quel passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. Poi chiuse il libro, ancora? Sì. E resolo all'inserviente, si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissati su di lui. Amen. Donc la Bible dit que Jésus a lu vraiment une parole très importante, qu'il est loin pour la libération des captifs. Dunque Gesù ci dice Che è stato unto proprio per evangelizzare le persone. Amen. Tout ce qui est libération, guérison, la Bible l'appelle le pain des enfants, le pain, il pane des figli. Tutto quello che comporta la guarigione, la liberazione è il pane dei figli. Donc en fait, c'est ce qu'un père donne à son enfant naturellement. Naturalmente un padre perdona i propri figli. Le dà al suo figlio. Ah, lo dà al figlio. Donc en fait, c'est absolument naturel. Ce n'est pas une chose compliquée. Donc juste pour te dire que si tu as besoin d'une libération, si tu as besoin d'une guérison, le Seigneur ne voudrait que te le donner. Dieu veut te donner ça. Amen. Questo vuol dire che se tu questa sera hai bisogno di una guarigione, di una liberazione, chiedi, il Signore te lo dà. Amen. Donc nous voulons avoir un moment d'abord pour prier pour ceux qui entendent ce discours peut-être la première fois, ou alors qui sentent qu'ils ne sont pas concernés. Per quelli che non si sentono, non sono ancora... Che non sono figli di Dio ancora. Donc en fait, on n'est pas tous enfants de Dieu. Finché tu vai davanti a Dio. Non si nasce figli di Dio, on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Non si nasce figli di Dio, ma si diventa figli di Dio. Ok. Donc peut-être tu l'as déjà entendu une fois, mais tu sais dans ton cœur que tu n'as jamais fait le pas pour te donner à Jésus. In questa sera puoi fare il passo per dare la tua vita a Gesù. Amen. Donc nous voulons prier pour toi. Noi vogliamo pregare per te. Tu as besoin d'un Père. Tu hai bisogno del Padre. Tu as besoin de Dieu. Tu hai bisogno di Dio. Parce que Dieu t'aime. Perché Dio ti ama. Comme tu es. Come tu sei. Il veut te bénir, il veut te guérir. Lui ti vuole benedire, ti vuole guarire. Il veut t'embrasser. E lui ti vuole abbracciare. Dieu est bon. Dio è buono. Alors donc si ce soir tu te sens concerné, quindi noi questa sera, si tu te sens concerné, se tu sei coinvolto, se ti senti coinvolto o coinvolta, tu peux prier avec nous cette prière. Tu puoi pregare insieme a noi. Signore Gesù, Seigneur Jésus, questa sera ce soir, mi arrendo a te. Je me rends en toi.
voglio donarti la mia vita Je voudrais te donner ma vie e voglio diventare et je voudrais devenir una figlia di Dio un fils ou une fille de Dieu o un figlio di Dio. ou un fils de Dieu. Ti chiedo perdono Je te demande pardon per i miei peccati pour mes péchés. e ricevo Je reçois il tuo perdono. ton pardon E da questo momento et dès ce moment, voglio dichiarare je voudrais déclarer che sono que je suis una figlia di Dio un fils ou une fille de Dieu. e un figlio di Dio. Un fils de Dieu. Perché la tua parola dice Parce que ta parole dit che a tutti coloro à tous ceux che hanno creduto, qui ont cru, lui ha dato l'autorità il leur a donné le pouvoir di diventare figli di Dio. de devenir enfants de Dieu. Grazie Gesù. Merci Jésus. Grazie papà. Merci Papa. Amen. 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 Alléluia. 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 Shikarabasata. Et nous bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Vuoi dire anche qualcosa? Sì, riguardo diciamo, al tema del padre, Parlant du thème sur le Père, oggi vediamo che nella Chiesa ci sono molti insegnanti, ma pochi padri. en fait, nous voyons que dans l'Église, il y a souvent plusieurs enseignants, mais pas beaucoup de pères. Quando il Signore ci insegna Quand le Seigneur nous enseigne ad essere padri e madri, d'être père et mère, la gente viene les personnes viennent con un desiderio avec un désir di essere amate. d'être aimé. Io ogni volta che mi ritrovo a ministrare per le donne, Moi, chaque fois que je me trouve à prier pour les femmes, vedo come je vois comment hanno proprio bisogno il y a le besoin di quell'amore del padre, de cet amour du Père. perché ci hanno sempre insegnato Parce qu'on nous a toujours dit che Dio è lontano, que Dieu est lointain. ma abbiamo visto che Gesù, Mais nous avons vu que Jésus, il nostro fratello primogenito, notre grand frère, le premier-né, quando gli apostoli gli dissero Signore insegnaci a pregare, quand les apôtres lui ont demandé, Seigneur, enseigne-nous à prier, lui disse il nous a dit, pregate priez, dicendo Padre nostro. disant, notre Père. E questo parla di intimità. Ceci parle de l'intimité. Se tu conosci una persona Si tu connais une personne, e parli con lui liberamente tu parles avec lui librement di tutto, de tout. e la stessa cosa noi dobbiamo fare con Dio, ancora di più. Nous devons faire pareillement avec Dieu. E, Encore plus que ça. ma come possiamo vedere Dio come Padre? Mais comment pouvons-nous voir Dieu comme Père? Attraverso la liberazione nel nostro cuore Au travers de la libération dans notre cœur, e nella nostra anima, dans notre âme. perché veniamo da situazioni Parce que nous venons des situations, di grande sofferenza, des difficultés, des souffrances, di mancanza di amore, de manque d'amour. e quando noi apriamo il nostro cuore a Dio, Quand nous ouvrons nos cœurs à Dieu, Lui riempie la nostra vita il del suo amore remplit nos cœurs de son amour di Padre. de Père. E io ho fatto un'esperienza reale, J'ai fait une vraie expérience potente puissante di Dio come Padre. de Dieu comme Père. Sentivo proprio e sento ogni qualvolta che dico Padre, Et en fait, quand je dis chaque fois Père, il suo abbraccio, je sens il suo amore son bras, je sens son amour. e quell'unzione Et cette onction di guarigione de guérison che è scesa nella mia anima e ha qui est descendue purificato. dans mon âme et qui a purifié. Quindi questa sera il Signore, Donc ce soir, il Padre, le Père, le Seigneur, le Père, ti vuole dire, veut te dire, figlia mia, ma fille, vieni alla mia presenza. viens dans ma présence. Lui ti sta aspettando a braccia aperte Lui t'attend à bras ouverts e da tempo ti sta aspettando. et c'est depuis qu'il t'attend. Lui aspetta solo che tu vai, Lui attend seulement que tu ailles, chiudi la porta che della tua camera. tu fermes la porte de ton cœur. Ma in questo caso può essere anche una porta, cioè la nostra mente, i nostri pensieri, Disons, la porte de ta chambre peut être aussi tes pensées, tutto ciò che ci distrae. tout ce qui te distrait. E il Signore vuole parlarti. Et le Seigneur veut te parler. Il Padre vuole far scendere quell'amore Le Père veut faire descendre cet amour di Padre du Père che tu hai sempre desiderato.
que tu as toujours eu envie. Sin da bambina non ti sei sentita amata, Que depuis que tu es enfant, tu ne t'es pas senti aimé, non ti sei sentita apprezzata, tu ne t'es pas senti apprécié, ma Dio Padre mais Dieu Père, in questa sera ti dice: ce soir te dit, io ti amo moi je t'aime come tu sei, comme tu es, ma non ti lascio così come sei. mais je ne te laisse pas comme ça. Lui ci trasforma, Lui, il nous transforme, ci cambia, il nous change, ci riempie del suo amore il nous remplit de son per amour dare ad altri. pour donner à d'autres. Amen. Amen. Dio vi benedica. Que Dieu vous bénisse. E che questa sera veramente ne preghiamo che tu possa fare un'esperienza forte Et que ce soir tu puisses faire une expérience forte e che l'amore del Padre ti possa avvolgere. et que l'amour du Père puisse t'entourer. Amen. Amen. Sois béni. Alleluia. Vogliamo pregare per qualcuno questa sera. Noi siamo in linea e siamo anche in grado di leggere le domande. Quindi quelli che hanno le domande potete fra un po' li potete anche porre. Ma prima di rispondere a tutte le domande, già vedo il fratello Marcial, Dio ti benedica da Torino, e puoi anche scrivere la tua domanda. Ma vogliamo pregare per le persone questa sera che hanno bisogno di un tocco. Donc ce soir, nous voulons prier pour ceux qui ont besoin d'un toucher du Père. Pour tous ceux qui ont besoin du toucher du Père. Tu che hai bisogno di un tocco del Padre, Tu as besoin de l'amour du Père. tu hai bisogno dell'amore del Padre. Tu te sens abandonné. Tu ti devi Tu abbandonare. ti senti come... Ah, tu ti senti abbandonato. Tu te sens orphelin ou orpheline. Tu ti senti Orfano. orfano. Ce soir, Questa sera le Seigneur veut que tu l'appelles Abba, Père. il Signore vuole che tu lo chiami Abba Padre. Pas juste Dieu, mais Abba, Papa. Giusto per... Non solo Dio, ma... non solo Dio, ma papà, papino. Parce qu'il y a une onction de paternité que Dieu veut déposer. E questa sera Dio vuole far scendere l'unzione di paternità. Alléluia. Nous allons prier avec quelqu'un ce soir. Noi vogliamo pregare questa sera. Si tu sens que tu as besoin, mets juste la main dans ton cœur. Se Où tu te trouves à tu ce che hai moment. bisogno, metti la mano nel tuo cuore Et nous prions pour toi. e noi preghiamo per te. Si tu suis la vidéo après, fais pareillement. Tu mets la main dans ton cœur parce que les anges de Dieu vont continuer ce kalabaché, kalabassé, caché, kalabayasa. Ou kalaya sarabaché, kalamassé, kalamakan, kalamakalabaché. Alléluia. Abba Père. Abba Père. Alléluia. Alléluia, Seigneur mon Dieu, nous voulons te bénir encore ce soir pour ta parole. Signore, noi ancora questa sera ti vogliamo benedire per la tua parola. Nous prions pour ton amour. Noi preghiamo per il tuo amore. Touche quelqu'un ce soir. Tu Toc. tocca questa sera. Touche quelqu'un ce soir. Tocca questa sera. Nous prions que celui qui a mis la main Noi preghiamo che colui che ha messo sur son poitrine la mano sul suo Cuore. cuore reçoive à ce moment précis riceva in questo momento preciso l'onction de la paternité. l'unzione della paternità. L'onction de la paternité L'unzione della paternità. de la part de Dieu. Della pace di Dio. Seigneur, libère les cœurs, Signora, libera il cuore, libère les esprits libera lo spirito et manifeste ta paternité e manifesta la tua paternità dans la profondeur du cœur. dalla profondità nel cuore. Guéris, Seigneur. Guarisci, Signore. Guéris la profondeur. Guarisci in profondità. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alléluia. Oh, je sens la présence de Dieu ce soir. C'è la presenza di Dio questa sera. Et nous allons aussi prier pour la guérison. E noi vogliamo pregare per le guarigioni. Pour toute question, vous pouvez écrire. Pour ceux qui suivent en live, vous pouvez écrire directement. Par exemple, le frère a demandé. Je vois également la sœur Carole, nous la saluons depuis Verona. Si vous avez des questions à écrire, vous pouvez les écrire et on va y répondre. Et toute autre personne peut poser des questions. Se avete delle domande potete scrivere o rispondiamo subito oppure anche dopo vi risponderemo. Nous prierons pour les malades maintenant. Noi preghiamo in questo momento per i malati. Quelle que soit la maladie, Che cosa è la malattia? qualunque Ah, sia, qualunque sia la tua malattia. Dieu peut te guérir ce soir. Dio ti vuole guarire questa sera.
Dieu peut guérir du cancer ce soir. Del cancro. Dio può guarire dal cancro questa sera. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que la guérison, c'est le pain des enfants. Perché la Bibbia dice che la guarigione è il pane dei figli. Dieu veut te donner le pain à manger. Dio questa sera ti vuole dare il pane da mangiare. Parce que tu es son fils. Perché tu sei suo figlio o sua figlia. Amen. Donc, crois avec nous ce soir, qu'on va prier maintenant. Dunque questa sera noi vogliamo pregare. Avant de continuer, on voudrait encore faire une petite adoration ensemble. Ma ancora vogliamo fare una piccola adorazione. L'onction de guérison va descendre. L'unzione di guarigione Va descendre. scende. Si tu peux te mettre sur tes pieds ce soir, à ce moment. Tu peux incalzare in piedi et lever les mains et prier avec nous. L'onction va te toucher aussi. Amen. Puoi anche alzare se vuoi e l'unzione questa sera scenderà su di te. Alléluia. Nous allons chanter de nouveau ce chant qui dit que l'Éternel est papa. Tout-puissant est papa, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour est mon papa, l'Éternel est papa, Dieu tout-puissant est papa, le Créateur est mon Père. D'amour et mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa, et Seigneur est papa. In questo momento scende, spezza ogni giorno la tua vita nel nome di Gesù. Alleluia. Dio è colui che spezza le catene in questo momento nel nome di Gesù. Alleluia. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime, tu es mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Alléluia. Nous allons prier en ce moment pour la louange. La gloire de Dieu se manifeste en prière. Vogliamo pregare questa sera perché la gloria di Dio si possa manifestare. Quelle que soit la maladie ce soir. Qualunque sia la tua malattia, nous prions pour la guérison en ce noi preghiamo moment. per la guarigione in questo momento. Mets la main sur ta poitrine, sur ton cœur Metti la mano sul tuo cuore et reçois la guérison. e ricevi la guarigione. Et tu vas faire des tests après pour vérifier. E tu vai a fare il test per vedere la verifica. Au nom de Jésus, Nel nome di Gesù. je déclare la guérison. Noi dichiariamo la guarigione. Quel que soit ton nom ce soir, Qualunque sia il tuo nome, nous disons que tu n'as pas droit à rester là. noi diciamo che tu non puoi rimanere là. Nous maudissons toute maladie ce soir. Qualunque sia la malattia in questa sera. Nous déclarons la santé de Dieu. Noi dichiariamo la santità di Dio. La santé, La santé de Dieu. La salute. Nous déclarons au nom puissant de Jésus Noi lo dichiariamo nel nome di Gesù. que ton corps est guéri ce soir. Che il tuo cuore è guarito in questa sera. Mal d'oreille, Mal d'orecchio,
Au nom puissant de Nel Jésus, nome potente di Gesù. nous te maudissons ce soir. Noi ti Malédiction. malediciamo, Maldorecchio, in questo momento. Tu ne peux pas rester dans ce corps. Tu non puoi restare nel suo corpo. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Alléluia. Alleluia. Il y a une sœur qui a besoin de prières spécifiques. C'è una sorella che ha bisogno di una preghiera specifica. Tu peux nous écrire après et on va répondre. Tu puoi scrivere Donc, et noi ti e noi rispondiamo ti rispondiamo dopo, en privé, in privato. in privato. Au nom de Jésus, Nel nome di Gesù. nous voulons maudire, Noi vogliamo dire, malédire, non vogliamo maledire, tout mal Dieu ce soir. mal di Occhio. occhio. Alléluia. Nous prions au nom puissant de Jésus Noi preghiamo nel nome di Gesù pour le recouvrement de la bonne vision. per il recupero della vista. Si tu mets des lunettes, se metti gli occhiali, Se metti occhiali, adesso pregate. Per quelli che mettono occhiali. alleluia, Signore. Padre, nel nome di Cristo Gesù, Père, au nom Signore, de Jésus, in questo momento à ce moment, vogliamo chiederti nous voulons demander che l'unzione que l'onction scenda descende potentemente puissamment sulla vita di questi miei fratelli, miei sur la sorelle, vie de ses frères et ses sœurs che mettono occhiali, Signore, qui mettent des lunettes, perché con te ogni cosa è possibile. parce que avec toi tout est possible. Tu hai pagato sulla croce, Gesù, Tu as payé sur la croix, Jésus, anche per questo. même pour E ceci. noi dichiariamo una visione migliore Et nous déclarons une meilleure vue ce soir, nel nome di Gesù. au nom de Jésus. E grazie, Signore, perché poi riceveremo le testimonianze Merci Seigneur parce que nous allons Ciò che tu- recevoir les témoignages di ciò che tu hai fatto in questa sera, de ce que tu as nella fait vita di queste persone. dans ce soir. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et nous croyons qu'il y a d'autres besoins ce soir, che ci sono altri bisogni. Mais vous pouvez nous écrire, on va répondre directement comme message privé, pour prier pour vous. Voi scrivete in privato e noi vi risponderemo. Mais je voudrais prier encore pour finir pour la prospérité. Noi vogliamo pregare ancora per finire sulla prosperità. Les dettes ne viennent pas de Dieu. I debiti non vengono da Dio. Si tu cours après les dettes, tu ne réussis jamais à payer tes dettes. C'est pas de Dieu. Se tu sei pieno di debiti, non è da parte di Dio. Amen. La Bible dit que nous devons avoir pour donner. La Bibbia dice che noi dobbiamo essere benedetti per dare. Amen. On ne peut pas, un enfant de Dieu ne peut pas avoir toujours des dettes. Un figlio di Dio non può dire di avere debiti. La Bible dit que tu as l'héritage de Dieu. La Bibbia dice che noi siamo ereditari dei beni, diciamo, di Dio. Et à Dieu appartient l'or et l'argent. A Dio appartiene l'oro e l'argento. Donc, c'est combien cette dette que tu as qui te dérange alors que tu es héritier du plus riche roi. Dunque, se tu leggi, sei il più ricco, Sei erede del più ricco Re. re che è Amen. Dio. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque ta Dunque, io prospérité. questa sera voglio dirti qualcosa che blocca la tua prosperità. Nous avons dit auparavant qu'il faut d'abord chercher la sainteté de Dieu. C'è una cosa che ci avvicina molto vicino a Dio, è la santità di Dio. Si tu vis dans le péché, Se tu vivi nel peccato, ton héritage existe, tu ritardi, la tua héritage c'è, la tua eredità c'è, mais tu ne réussis pas à accéder. ma tu non la riesci a ricevere. Amen. Si tu vis dans la sainteté, Se tu vivi nella santità, c'est plus facile pour toi d'accéder. è più facile ricevere l'eredità. Amen. Donc, nous allons prier afin que tout péché, Noi vogliamo pregare contro contro il tuo peccato. donc ceux qui vivent, Dove, quelli che hanno problemi con la pornografia. ok. Amen. Donc ce soir, quelqu'un a un problème avec la pornographie. Dunque, questa sera vogliamo pregare per coloro che hanno problemi nella pornografia. Tu le sais, Tu lo sai et tu le sais, e tu lo sai que tu vois des choses pornographiques. che tu vedi cose pornografiche.
cela donne du venin, cela détruit ton âme, può distruggere la tua anima. Ok. Parce que Dieu, quand il veut te parler, Perché Dio ti parla. quand Dieu veut te parler, quando Dio ti vuole Quando parlare, Dio ti vuole parlare, il y a d'autres images qui passent. Altre immagini passano. tu vedi altre immagini che passano. Alors nous allons prier ce soir pour ta libération. Allora noi questa sera vogliamo pregare per la tua liberazione. À la pornographie s'associe presque toujours la masturbation. Alla pornografia che ti porta alla masturbazione. C'est un problème. È un problema. Libère-toi du péché Liberati dal peccato et entre dans ton hérédité. e entra nella tua eredità. Preghiamo per questo. Alleluia, Signore. Padre, noi vogliamo dichiarare, Signore, queste persone Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous voulons déclarer libere nel nome di que ces Gesù. personnes sont libres au nom de Jésus. Signore, tu hai detto conoscerete la verità Seigneur, tu as dit vous connaîtrez la e la vérité verità vi farà liberi. et la vérité vous affranchira. Signore, voglio dichiarare libertà Seigneur, nous voulons déclarer la libération nella vita di questi miei fratelli, dans la vie de ces frères nel nome di Cristo Gesù, au nom de Jésus, affinché, Signore, possano testimoniare afin qu'ils puissent témoigner ad altre persone à d'autres personnes di questa liberazione. Padre. de cette libération. Grazie, Signore, Merci perché Seigneur. tu in questo momento Parce qu'en ce moment, prendi tutta questa spazzatura tu prends tous cette ordure e la butti fuori. et tu la jettes dehors. In questo momento tu prendi questo sacchetto, fai un À ce sacchetto moment, prends di tutta questa spazzatura toute cette ordure de ta vie e lo metti ai piedi della croce. et mets-le au pied de la croix. Ed è là Et c'est là-bas che riceverai que liberazione, tu recevras la libération, guarigione, la guérison, piegando le tue ginocchia en pliant tes e genoux chiedendo perdono. et demandant pardon. E il Signore ti guarisce, Le Seigneur te ti guérit, libera il te libère nel nome di Gesù. au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. L'avarice. L'avarizia. Vous savez, on n'a pas besoin de posséder pour être avare. Tu hai Non, sempre... non serve avere tanto per essere avare. Ah, ok, non serve avere tanto per essere... Avari. Sì, avari. Donc, nous allons prier pour que tu aies un cœur généreux. Noi vogliamo pregare perché tu sia generoso. Parce que si tu n'es pas prêt à donner, Perché se tu preghi... non sei pronto a Ah, dare, perché se tu non sei pronto a dare, Dieu non plus ne peut te donner. Dio neanche ti può dare. Donc, si dans ton cœur tu n'es pas très généreux, Dunque, se nel tuo cuore c'è il desiderio non di dare, non sei généreuse, non sei generoso, on va prier que cela sorte de ton cœur au nom de Jésus. noi vogliamo pregare perché la sorte del tuo cuore venga cambiata. Amen. Au nom puissant de Jésus, je voudrais prier contre toute avarice. Nel nome potente di Gesù vogliamo pregare contro tutte le avarizie. Et je déclare Noi dichiariamo la libération la liberazione de ces cœurs nel suo cuore, au nom de Jésus. nel nome di Gesù, Au nom de Jésus. nel nome di Gesù. Amen. Amen. Nous sommes arrivés presque au thème. Noi siamo arrivati al nostro tempo. Si, alors je vais répondre très rapidement à un frère qui a écrit sur la Trinité. Ok. La parole Trinité n'existe pas dans la parole de Dieu. La parola Trinità è... Non, n'existe pas dans la Bible. N'existe pas dans la Bible. Non c'è nella Bibbia la parola Trinità. non c'è nella Bibbia la parola Trinità, Mais la Bible est claire ma la Bibbia è chiara è chiara que l'Esprit de Dieu, che lo Spirito di Dio c'est une personne. sono tre persone. Non, è una persona, lo Spirito. Cioè è una È una persona. persona, Dieu le Père est une personne Dio Padre è una persona, et Dieu le Fils est une personne. Dio Figlio è una persona, Il nous manque le temps d'entrer dans les détails ce soir, ma questa sera non entriamo nei dettagli di stasera, mais je peux simplement dire que l'Esprit de Dieu ne peut pas générer. Jésus a été généré par l'Esprit de Dieu, que Jésus est venu dans l'Esprit Saint. Okay. Dans le sein de Maria, le ventre de Maria. Ok. Donc, il ne peut s'agir que de Dieu qui génère Dieu. Donc, si Jésus est Dieu, se Gesù è Dio, il ne peut être généré que par Dieu. non può generare Non può essere generato che da che Dio. da Dio. Alors donc, si donc il est généré par le Saint-Esprit, c'est le seul dans la Bible qui est généré par le Saint-Esprit. Che è l'unico nella Bibbia che nasce dallo Spirito Santo. Ok.
et Jésus est Dieu, il ne peut venir que de Dieu. Donc, Gesù è Dio, quindi viene per forza da Dio. Amen. Il y a tellement d'autres choses à dire, mais c'est juste pour être un peu, pour dire un peu rapidement que Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Dieu le Père est Dieu. Certaines personnes ont dit la parole Trinité pour donner une parole globale, mais une personne peut ne pas y croire que ça s'appelle la Trinité. Mais de toute manière, ces trois personnes sont Dieu. Amen. Ok, ma è giusto per dire che Dio Padre è Dio, Dio Figlio è Dio, Spirito Santo è Dio. Amen. La prochaine fois, La prossima volta, par la grâce de Dieu, probablement jeudi ou mercredi plutôt. per la grazia di Dio, sarà mercoledì. Donc mercredi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons faire un autre live. Noi faremo il nostro live. Et nous vous invitons à partager cette vidéo. Noi vogliamo invitare a guardare questo video. À le regarder et à partager. A condividere. Alors nous allons arrêter et nous te saluons au nom de Jésus. Noi ti salutiamo al nome di Gesù e ti aspettiamo la prossima volta. Dio ti benedica. Amen. Amen. Alleluia.